कुल्लू नफ्स ज़ाइक़ातुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि मुझे मौत नहीं आएगी। बादशाह हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, मिस्कीन हो, हर किसी के मुँह आपने भी सुना होगा, हाँ भाई मरना है। ऐसा अगर कोई है जो आपसे ये कहे कि मुझे मरना नहीं है, तो दिखाएं आप कोई ऐसा, कोई भी ऐसा काफिर हो या मोमिन हो, सब यही कहते हैं कि एक ना एक दिन मरना है और ये मौत अटल हकीकत है। एक ना एक दिन हमसे जाना है, किसी की बका नहीं है, सबको फना होना है। एक बादशाह था, बड़ा था, वो कहता था कि मेरा राजा मेरी हुकूमत है, जब तक मैं चाहूँगा चलेगी। वो बड़ा गरीब था, एक रास्ते से गुजर रहा था, शायद माइक वाले सो रहे थे, उसे कहते हैं इनको थोड़ा थोड़ा कहा ताकि बात समझ में आ जाए। वो बादशाह था, चाचा था रास्ते से, तो एक बुजुर्ग को रास्ते से, ये घोड़े पर सवार था, रास्ते में एक बुजुर्ग ने उसको रोका, उसके घोड़े को लगा, जब लगा पकड़ी तो बादशाह कहते हैं इतनी हिम्मत कि तू मेरे घोड़े को लगाम पकड़ ले, मेरा राज लोगों पर चलता है, लोग मेरे सामने खड़े नहीं हो पाते हैं, लोग मेरे सामने जबान नहीं खोल पाते हैं, तूने मेरे घोड़े की लगाम पकड़ ली, तेरी इतनी हिम्मत। उसने तलवार निकाली, उस बुजुर्ग ने कहा रुको, सुनो, ऐसे ही मुझे मत मारो, बात तो सुन ले क्या है। कहा मैं तेरी बात क्यों सुनूं, तू एक बूढ़ा इंसान है, बुजुर्ग है, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। उसने तलवार चलाना ही चाहता, कहा एक थोड़ी सी बात है मेरी सुन ले। कहा क्या बात है। कहा नीचे आ। उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई तो वो बुजुर्ग बोले कि मैं मलकुल मौत हूँ, तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। जब इतना सुना तो उसकी रूह बिल्कुल कांपने लगी, उसके रोंगटे खड़े हो गए कि मलकुल मौत का 1 मिनट का टाइम दे दो। मलकुल मौत ने कहा 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मौत जब आती है ना फिर टाइम नहीं मिलता। मौत इंसान चाहे जहाँ चला जाए, मौत उसके पीछे पीछे उसका पीछा हर वक्त करती है। इंसान जहाँ चला जाए मौत उसके पीछे पीछे आएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उनका वज़ीर बैठा हुआ था, मलकुल मौत आ गए इंसानी शक्ल में और बार बार उसे घूर के देख रहे थे, बार बार देख रहे थे। वो डरने लगा। जब मलकुल मौत गए इंसानी शक्ल में थे, थोड़ी देर के बाद का हुजूर ये कौन इंसान था, ये कौन आदमी था, बड़ा घूर घूर के देख रहा था। कहा तुम्हें मालूम नहीं कि मलकुल मौत थे, ये मौत वाला फरिश्ता था, ये रूह निकालने वाला फरिश्ता था। कहा इसीलिए तो मुझे डर लग रहा था, थोड़ा घूर घूर के देख रहे थे, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रूह कब्ज़ कर लेंगे, ये मेरी रूह कब्ज़ कर लेंगे, मेरी मौत का टाइम आ गया है। आप ऐसा करें, हवाओं को हुक्म दें, हवा से कहें कि वो मुझे हिंदुस्तान छोड़ दें। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसा बेवकूफ़ इंसान है, अगर मैं हवा को हुक्म दे देता हूँ और वो तुझे हिंदुस्तान छोड़ भी देती है, तो मुझे ये बता क्या मलकुल मौत हिंदुस्तान नहीं पहुँचेगा। कर नहीं, आप इतना करम फरमा दें, हवा को हुक्म दें वो मुझे हिंदुस्तान छोड़ दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो हुकूमत हर जगह चलती है ना, हवाओं पर भी चलती है, हर चीज़ पे चलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा ने बस थोड़ी देर गुफ्तगू, थोड़ी देर सुनेगा, थोड़ी देर कोई बात नहीं, भीग भी जाएंगे तो क्या हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, हवा ने उसे वहाँ से उठाया हिंदुस्तान, जैसे ही उतारा मलकुल मौत आ गए, रूह वाला फरिश्ता आ गया, रूह को कब्ज़ करने वाला फरिश्ता आया और रूह को कब्ज़ कर लिया और उसकी मौत हो गई और वो मर गया। तो पता चला इंसान कहीं भी चला जाए, उसकी रूह मौत का जो फरिश्ता है ना वो कब्ज़ करने के लिए आ ही जाता है। और अभी ये महीना चल रहा था मुहर्रम शरीफ का, थोड़े दिन पहले ही निकला है, तो वो तारीख जब याद आती है ना तो आँखों से अश्क जारी हो जाते हैं, आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो ऐसी तारीख है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा।
نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا، وہ کشتیوں کا، سمندروں کا. ایک بات یاد آئی کہ وہ مدینے کی گلیاں، 6 سال کا بچہ چل رہا ہے اور 12 سال کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اور وہ 12 سال کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ بہت تیزی کے ساتھ گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. وہ 12 سال کا بچہ، وہ 6 سال کا بچہ جب چلتا ہے تو قدم سے جو مٹی نکلتی ہے تو وہ 12 سال کا بچہ اٹھاتا ہے اور اپنے سر پہ ملتا ہے، اپنے چہرے پہ ملتا ہے، اپنے جسم پر ملتا ہے اور آگے چلتا ہے. اسی طریقے سے روز کرتا ہے. یہ شکایت حضور کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ ایک بچہ ہے 12 سال کا. اور جانتے ہو 6 سال والا بچہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور 12 سال والا بچہ وہ حبیب ابن مظاہر تھے. شکایت کی یا رسول اللہ آپ کا نواسا جب چلتا ہے نا تو 12 سال کا بچہ حبیب ابن مظاہر نام ہے، جب وہ چلتا ہے تو اس کے قدموں کی مٹی کو اٹھا کے اپنے اوپر ملتا ہے، چہرے پہ ملتا ہے، جسم پر ملتا ہے. حضور نے کہا اسے بلایا جائے. حضور کے غلام اس کو بلانے کے لیے گئے. میں نے کہا حضور نے بلایا گیا. ادھر حبیب ابن مظاہر 12 سال کا بچہ کھانا کھا رہا تھا. جیسے سنا کہ حضور نے بلایا ہے دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں چلا گیا. جو مجرم ہوتا ہے نا تو وہ بچتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ میں مجرم ہوں آقا کی بارگاہ کا، بلانے والا پیچھے رہ گیا، بھاگنے والا آگے چلا گیا. حضور کی بارگاہ میں پہنچا. یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہاں ہم نے آپ کو بلایا. کہ یا رسول اللہ میرا جرم کیا ہے؟ کہ مجھے یہ بتاؤ جب میرا نواسا حسین چلتا ہے تو تم مٹی کو اٹھا کے اپنے جسم پر کیوں ملتے ہو، اپنے چہرے پر، اپنے سر پر کیوں ملتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بس اتنی شکایت ہے. کہاں اتنی شکایت ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ دنیا والے، یہ مدینے والے حسین سے محبت کیا کرتے ہیں اور حبیب حسین سے عشق کیا کرتا ہے. حبیب کو حسین سے عشق ہے. عشق کی بات یاد آ گئی. عشق سے ایک بات یاد آئی کہ مدینے میں ایک بچہ تھا یہودی جو حضور سے بڑا عشق کیا کرتا تھا. ایک ہوتی محبت اور ایک ہوتا عشق. محبت میں ایسے ہی بس لگا ہو جاتا ہے، جب عشق ہو جاتا ہے اس میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. اور جس سے عشق کیا جائے جب وہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر تڑپ اور بھی بڑھ جاتی ہے. ایک کسی نے کسی انسان سے کہہ دیا تو ڈھونگی ہے، تجھے عشق نہیں ہے. تو اس نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے. تجھے عشق ہو خدا کرے پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے. تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے. پھر میں تجھ سے کہوں عشق بھول ہے تو نہیں نہیں کہا کرے، تو نہیں نہیں کہا کرے. وہ مدینے میں یہودی بچہ اسے حضور سے عشق ہو گیا. اپنے چھت پہ چڑھتا، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے جاتا، حضور کو دیکھتا اور دل کو سرور مل جاتا. حضور سے نہیں اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے عشق ہے آپ سے. گھر پہ نہیں بتایا کسی کو کہ مجھے حضور سے عشق ہے. دل میں چھپا چھپا کے حضور سے پیار کیا کرتا ہے، دل میں چھپا چھپا کے حضور سے عشق کیا کرتا ہے. جاتا ہے روز بکریاں چرانے کے بہانے چپ کے دیکھتا ہے، حضور کا دیدار کرتا ہے. حضور راستے سے گزرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے حضور آ رہے ہیں، دل کو سرور مل جاتا ہے. ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی، 1 مہینہ حضور کا دیدار نہیں کر پایا. حضور ادھر سے گزرے ہی نہیں. جب ادھر سے گزرے نہیں تو اس کی طبیعت اور خراب ہونے لگی. کسی کو عشق ہو جاتا ہے کسی سے کیا بات ہے. جب عشق ہوتا ہے نا، دنیا کا عشق آپ کو جہنم میں لے جائے گا، پر مدینے والا کا عشق جب مدینے والے سے عشق ہو جائے تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. تو حضور سے عشق تھا اور جب حضور کا دیدار نہیں ہوا نا، حضور کا چہرہ نہیں دیکھا تو بیمار ہو گئے. اور اتنا بیمار ہو گئے کہ بستر علالت پر پہنچ گیا. بستر پر پہنچ گیا، لوگ آتے چلے جاتے، دیکھتے چلے جاتے، تسلی دیتے چلے جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے باپ اس کے قریب آئے. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے انہیں دیکھ لیا، لیکن وہ ٹھیک ہونے والا نہیں تھا کیونکہ یہ عشق کی بیماری تھی. اگر حضور کا چہرہ دیکھ لیتا، حضور کا چہرہ دیکھ کے اسے سرور پا جاتا، لیکن کسی کو نہیں بتایا. یہ گھٹن اس کے دل کے اندر تھی.
بس حضور کا چہرہ اس کے دماغ میں بسا ہوا تھا. اب تو کیا کرتا, میں دیکھ بھی جاؤں گا تب بھی تکلیف کرتا رہا. اب تمہیں بھی قسم ہے تو یہیں بیٹھے رہنا بس تھوڑی دیر کے لیے. کوئی بات نہیں, مجھے دور جانا ہے, کوئی بات نہیں, آپ کو یہیں آپ یہیں رہتے ہیں. تو حضور کے وہ عشق میں بیمار, ہاں بابا میری آخری خواہش ہے. تو آخری خواہش کیا ہے؟ کہ بابا مدینے والے سے پیار ہو گیا ہے, مجھے مدینے والے سے عشق ہو گیا ہے. اس کے باپ نے کہا کیسا پاگل, کیسا نادان, کیسی باتیں کرتا ہے, اپنے دین اور دھرم کی باتیں کرتا ہے. ارے تیرا دین, تو یہودی ہے, اب تو بات کرتا ہے کہ تجھے مدینے والے سے پیار ہو گیا ہے, تجھے مدینے والے سے عشق ہو گیا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا دین کون سا ہے, ان کا دین کون سا ہے؟ کہا بابا میری خواہش ہے کہ ایک بار حضور کا دیدار ہو جائے, ایک بار حضور کا میں جلوہ دیکھ لوں, ایک بار حضور سے مل لوں. کہ اتنی سی تمنا ہے. کہ ٹھیک ہے. اس کے باپ نے ایک کاپی کی ایک قلم لیا, کہ لکھ دے جو لکھنا چاہتا ہے. اس نے لکھ دیا اور وہ خط حضور کی بارگاہ میں پہنچا. حضور نے اسے پڑھا, ختم کر دیا.